तकरीर हमारे सामने रखने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब आप लोगों के सामने अपने खुसूसी तकरीर फरमाएंगे। सब बुझो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हामिदम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुस्न इंतजाम कसरत उलमा इस बात पर गम्माज है कि नॉर्थ ईस्ट की सुन्नियत भी जिंदाबाद है। सुभान अल्लाह। 25 मिनट में मैं ये बताऊंगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग देयर इज नो पर्सन कैन ओवरटेक इस्लाम। जिस जमाने में साइकिल आई थी दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे, क्योंकि साइकिल ने महीनों का सफर दिनों में बदल दिया था। लेकिन उसको बीट किया, ओवरटेक किया मोटरसाइकिल बनाने वाले। उससे ज्यादा माइंड, अक्ल और दिमाग लेके पैदा हुआ था। मोटरसाइकिल को भी ओवरटेक किया 4 व्हीलर वाले ने, क्योंकि उससे ज्यादा स्पीड रहती है उसको। इस वक्त शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। उसने सबको बीट किया। आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे नासा कंपनी स्पेस की बहुत बड़ी कंपनी मानी जा रही थी, उसको पीछे छोड़ दिया है एलन मस्क कंपनी ने। वो स्पेस में ले भी जा रहा है और वापस भी लाएंगे। आज भी अगर कोई शख्स इंक्लूड इन नॉर्थ ईस्ट में ऐसी सवारी बनाता है जिसकी रफ्तार लाइट से भी ज्यादा है। लाइट की रफ्तार के बारे में साइंटिस्ट ने कहा 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, 1,86,000 मील पर सेकेंड की रफ्तार होती है रोशनी की। उससे ज्यादा फास्टर अगर कोई चीज बनाता है इंसान, एलन मस्क को भी बीट करेगा। इस्लाम को ओवरटेक को इसलिए नहीं कर सकता कि ओवरटेक करने के लिए माइंड चाहिए, अक्ल चाहिए। और अक्ल के बारे में साइंटिस्ट ने यह कहा कि 100 मिलियन न्यूरॉन्स इंसान के दिमाग में है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन इंसान की अक्ल में है। न्यूरॉन्स मीन्स वायर, कनेक्शन मीन जॉइंट। वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगा। जस्ट लाइक टेक्समो की मोटर पावर, 1 हॉर्स पावर की मोटर इतने वायर होते हैं, 2 हॉर्स में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने। डेम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर होती है, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर जितने ज्यादा होंगे पावर उतनी ही ज्यादा। यहां देखना यह है कि हमारे नबी को अल्लाह ने कितनी अक्ल दी है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेमोरी पावर का क्या हाल है। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा अगर कोई अक्ल लेके आ जाता है तो इस्लाम को ओवरटेक कर सकता है। लेकिन नबी की मेमोरी पावर के बारे में अल्लामा ज़ैनी दहलान रहमतराज है, इन्नल्लाह ताला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक्ल फी जंबि अक्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। पूरे रेगिस्तान में से एक रेत का जर्रा ले, उस एक जर्रे रेत की कोई हैसियत नहीं है तमाम रेगिस्तान के सामने। आदम से लेकर कयामत तक अंबिया, वकला, फजला, नौकबा, बोलगा, साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, फिसागौरी, सुकरात, बुकरात, एपीजे अब्दुल कलाम, कयामत तक जितने साइंटिस्ट होंगे सबकी अक्ल एक जर्रे रेत के बराबर है और मुस्तफा की अक्ल तमाम रेगिस्तान से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंसान अपनी मेमोरी और अक्ल का इस्तेमाल करता है। जमीन, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट सब कुछ तो तू ही देती है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसान ने उसकी इबादत की, लेकिन अक्ल को इस्तेमाल जब किया तो कहा नहीं यार, मिट्टी से ज्यादा पावरफुल तो स्टोन है। 100 ग्राम मिट्टी का ढेला ले, 50 ग्राम पत्थर ले और दोनों को टकराए, 50 ग्राम पत्थर मिट्टी के टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर देगा। मेमोरी अपडेट होती है और कहा ना, रिजेक्ट द क्ले, सेलेक्ट द स्टोन। मिट्टी को छोड़े और पत्थर की इबादत करे। माउंट एवरेस्ट और जबराल्टर की पूजा की गई है। इंसान ने मेमोरी का इस्तेमाल किया और यह देखा धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में टनों चट्टान को लोहे की मशीन में रख के पीस दिया जाता है। इंसान ने कहा नहीं, पत्थर ज्यादा ताकतवर नहीं, लोहा ज्यादा ताकतवर है, उसकी इबादत होनी चाहिए। लोहा को मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर पर रख दे, हरारत पर, आग पर, तो आग लोहे को जलाकर भी पिघलाकर सयाल मादा बनाकर बहा देती है। लोगों ने कहा लोहा ज्यादा पावरफुल नहीं है। अय्युहन्नास अन्ने के महबूद नहनु नअबुदुक, ओ फायर यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोगों ने इबादत की है आग की। नारायण नमरूद जब आसमान से बातें कर रहे थे, बारिश के चंद कतरात ने उसे बुझाकर काफूर कर दिया। अक्ल अपडेट होती है और आग को रिजेक्ट करके वाटर को सेलेक्ट करती है। तू ज्यादा ताकतवर है, गंगा, यमुना, दजला, फुरात, नील, अहमर, समंदर, ओशीन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसान ने वाटर की इबादत की और सतहे आबे बहर पर मई जून में दिन के 12 बजे सूरज अपनी शुआ को समंदर की छाती पर बैठाता है और सूरज की शुआ की हरारत से वाटर भाप बन के ऊपर जाने लगता है। लोगों ने कहा नहीं यार, ये ज्यादा पावरफुल नहीं दिखता, सूरज ज्यादा पावरफुल है। ओ सन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। तू ज्यादा ताकतवर है। साइंटिस्ट ने सूरज के बारे में लिखा 3,33,000 गुना ज्यादा वेट है सूरज का धरती की बनिस्बत। कितना? 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती के अकॉर्डिंग। 13 लाख, ये जो जमीन देख रहे हैं ना, 2 किस्में हैं इसकी, क़ारात, मुहीक़ात, जिसको बर्रे आज़म और बहरे आज़म कहा जाता है। बर्रे आज़म भी साथ है और बहरे आज़म भी साथ है। ये पूरी जमीन 13 लाख ऐसी जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 13 लाख। आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे लोगों ने भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सूरज को माना है। सूरज सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे बड़ा है। दिखने वाली गैलेक्सी के अंदर मटेरियल स्टार, बिग स्टार सूरज है, सबसे बड़ा। लेकिन जब सब साइंटिस्ट भी सूरज को सबसे बड़ा मान रहे हैं और अदना, औसत, मुमताज, आला सब के सब कह रहे हैं सूरज सबसे बड़ा है, उसकी इबादत होनी चाहिए। ऐसे माहौल में खल्लाक़े दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से एक बच्चा मक्के की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा फरमाता और वही प्यारे मुस्तफा मकामे
کی نماز کے لیے سورج پر اپنی حکومت کا سکہ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں پلٹ. یہ جواب تھا آکسفورڈ کے لیے, کیمبرج کے لیے, نیوٹن آئنسٹائن کے لیے کہ تو سب سے زیادہ پاورفل جس کو مانتا ہے وہ تو مصطفیٰ کا نوکر ہے, نوکر. اور جب نوکر کا یہ حال ہے تو مالک کا کیا حال ہوگا؟ So let's go, say لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بنیادی طور سے دیا اس ٹو لائن اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ. پڑھنے والے نرسری ایل کے جی یو کے جی ففتھ 10th گریجویشن بی یو ایم ایس ایم بی ایس ایم ڈی آئی ایس آئی پی ایس بیرسٹر کلیکٹر راجدوت بنتا ہے. دیر از ادر لائن الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد واو طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا لام الف حمزہ یا. پڑھنے والا ناظرہ خواہ حافظ قاری عالم مفتی محقق مدبر مجدد مفسر مشرح غوث ابدال ماتن بنتا ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بوتھ لائن؟ بنیادی طور سے سنیں. اس وقت سینٹ پائس, سینٹ جوسف کانوینٹ, لٹل فلاور, آکسفورڈ, کیمبرج, جے این یو, ایم یو, سب کے سب یونیورسٹیز اے بی سی ڈی والوں کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا بننے سے پہلے ایک ڈاٹ کی شکل میں تھی, ایک ڈاٹ کی شکل. اچانک وہ ڈاٹ پھٹتا ہے اور سلچر بن جاتا ہے, کولکتہ بنتا ہے, لندن, ڈربن, اٹلی, سسلی بنتا ہے. پوری دنیا بننے سے پہلے ایک اکائی کی شکل میں تھی, ڈاٹ. ڈاٹ سمجھتے ہیں نا, ڈبلو 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 کے بعد جو بندی لگتی ہے نا اسے ڈاٹ کہتے ہیں. با کے نیچے جو ایک نقطہ ہوتا ہے, تا کے اوپر جو دو نقطے ہوتے ہیں نا اسی کو ڈاٹ کہتے ہیں. ہمارے علماء سمجھ رہے ہیں اس کو اچھے سے, اور جو لوگ انگلش میڈیم میں گئے ہیں یا ڈبلو ڈبلو کے بعد بندی کو دیکھا ہوگا وہ بھی میری بات کو اچھے سے سمجھ جائیں گے. سائنٹسٹ کا کہنا پوری دنیا ایک ڈاٹ میں تھی, اور اس نے لکھا اپنی کتاب میں In short, the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding and the universe as we know it began. پوری دنیا ایک سنگولرٹی کی شکل میں تھی, اچانک وہ ڈاٹ پھٹتا ہے, زمین, آسمان, اسکائز, اینیملز, مین, بوائز, گرل, چلڈرن, ٹریز, ایوریتھنگ ان دس ورلڈ ایکسپشن اللہ, اس کا وجود ہو جاتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ دنیا بننے سے پہلے, سلچر بننے سے پہلے, آسمان و زمین سے پہلے ایک ڈاٹ کی شکل میں تھی؟ یجوروید کے ماننے والوں, what are you thinking about Big Bang theory? Replied, it is possible. Mahabharat replied, it is possible. Rigved, tamam milal nihal firaq madahib masharib makatib thought of schools, sab ne kaha it is possible. ہو سکتا ہے پوری دنیا ایک ڈاٹ سے بنی ہے. اے بی سی ڈی والے نے باضابطہ اس کو لنچ کیا مارکیٹ میں کہ پوری دنیا ایک ڈاٹ سے بنی ہے. اب سیدھا ہم چلتے ہیں الف با تا سا والے کے پاس. تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا بولتا ہے؟ کیا دنیا ایک ڈاٹ سے بنی, ایک سنگولرٹی سے بنی؟ 1400 سال پہلے اس کوشچن کا آنسر نبی کے ایک اسٹوڈنٹ نے نبی سے لے لیا. یا رسول اللہ, ٹیل می پلیز اباؤٹ فرسٹ کریشن دین آور ورلڈ. اخبرنی من فضلک عن اول شیء خلق اللہ تبارک و تعالی قبل کل الاشیاء. قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق نور نبيك من نوره وجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تبارك وتعالى, ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. فلما اراد الله ان يخلق الخلق قسم ذلك النور الى 4 اجزاء, فخلق من الجزء الاول اللوح, ومن الثاني القلم, ومن الثالث العرش, ثم قسم الجزء الرابع الى 4 اجزاء الى اخر. یا رسول اللہ, اللہ نے
سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ پیارے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں جابر ابھی زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، ستارے نہیں ہے، کہکشاں نہیں ہے، بحر و بر نہیں ہے، خشک و تر نہیں ہے، جن و انس نہیں ہے، کائنات کی کوئی شے نہیں ہے، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے اور اسی نور سے پوری دنیا کی تخلیق ہوئی ہے۔ A question arises in our mind, maybe in your mind also in this palace. Newton, Einstein, Oxford, Cambridge کے وائس چانسلر، تو جسے ڈاٹ بولتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حد بالرسم اور حد بالکن کیا ہے؟ آیا کہاں سے؟ رہتا کہاں سے؟ ہر سوال کے جواب میں سائنسدانوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ہم اسلام سے پوچھتے ہیں بتا وہ ڈاٹ کی حقیقت کیا ہے، رہتا کیا تھا؟ One day the prophet asked Jibreel, oh Jibreel, what is your age? تمہاری عمر کتنی ہے؟ Replied, I don't know what is my age. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، ہاں ایک اسٹار، ایک تارا، should be noted this point، زمین سے تارا ڈاٹ کی طرح دکھتا ہے، ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ پیارے مصطفیٰ نے جبریل سے کہا جبریل وعزت ربی انا ذلک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ اس لیے میرے بھائی اسلام کو کوئی دنیا کے اندر اوورٹیک نہیں کر سکتا۔ بگننگ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اسلام ایک ہائی وے ہے اور بہت آسانی سے میرا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے۔ اسلام ایک ہائی وے ہے اور سمجھنا اس کو تو یہ سمجھ لے کہ یہاں سے سلچر جانے کے لیے راستے میں جگہ جگہ سگنل بھی ملیں گے آپ کو، اب یہاں سے اتنے کلومیٹر، اب اتنے کلومیٹر، رائٹ لیجئے، لیفٹ لیجئے، ایرو کا نشان بھی ہوگا۔ مولا یہ مادی ہائی وے ڈامر سریا سیمنٹ گٹی پتھر ریت کا بغیر سگنل کے ہم نہیں چل پاتے ہیں۔ تیرا اسلام تو دکھتا ہی نہیں، ایبل ٹو ٹچ نہیں ہے، ایبل ٹو واچ نہیں ہے، ایبل ٹو ہگ نہیں ہے، اسلام ایبل ٹو کس نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے اسلام جو اسلامک ہائی وے ہے چلیں گے کیسے؟ یہاں کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ہیو اور اسلام ان مائی پاکٹ، ان مائی ہارٹ، میرے پاس اسلام ہے، کیونکہ وہ ایبل ٹو ٹچ نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف اسلام 12 لاکھ رولز 1300 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا۔ اسلام ماننے کا نام، اسلام نبی کی لائی ہوئی باتوں کو تسلیم کرنے کا نام۔ مولا یہ مادی ہائی وے سلچر ایئرپورٹ کا بغیر سگنل کے نہیں چل پاتے، تیرا اسلام تو دکھتا ہی نہیں ہے، ہم چلیں گے کیسے؟ دفع دخل مقدر کے تحت رب قدیر نے نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا ثابت کی پیٹھ میں رکھا تو 80 ہجری میں اللہ کا سگنل بن کے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں۔ نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا شیخ ابو صالح کے پیٹھ میں رکھا 470 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا سگنل بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا خواجہ غیاث الدین کی پیٹھ میں رکھا 533 ہجری میں اللہ کا سگنل بن کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اسلامک ہائی وے کے سگنل ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے اولیاء اللہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ جو اولیاء اللہ کا سہارا لے گا وہ منزل مقصود تک پہنچے گا، اور جو اولیاء اللہ انبیاء کے بغیر رب تک پہنچنا چاہے تو وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ وقت عظیم سائنٹسٹ کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اولیاء اللہ کیا ہے؟ سگنل ہے۔ جس طریقے سے یہ راستے میں جانے والا وہ بولے کہ میں سگنل کی بات نہیں مانتا۔ اچھا ایک اور سوال ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے کہ یہ سگنل سب لوگوں کو نہیں دکھتا، تمہیں لوگوں کو دکھتا ہے؟ اللہ کے ولی کو سب لوگ نہیں مانتے،
कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह के सिग्नल है, तो तुम्ही को दिखता सिग्नल, हमको तो नहीं दिखता सिग्नल। तो उसको कहिएगा ब्रो, एक्टिवा जब रास्ते में नाइट में चलती है तो सिग्नल उसी को नजर आता है जिसके एक्टिवा में लाइट लगी हुई होती है। सिग्नल को देखने के लिए हेलोजन चाहिए, ट्रक में लाइट चाहिए, टोयोटा और फॉर्च्यूनर में लाइट चाहिए। पता ये चला गौसे आजम अल्लाह के सिग्नल है, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए, ईमान की रोशनी चाहिए। ये पॉइंट हो गया कि अल्लाह के वली ये लाजिम है मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए। एबीसीडी जो लोग पढ़ते हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जरूर पढ़े, लेकिन ये याद रखिएगा कि दीन का तहफ्फुज एसपी कलेक्टर नहीं करता है, वो हमारी ड्यूटी है। इसलिए अपने घर के बच्चों को सबसे पहले अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम इंडिया में उर्दू में मोस्टली है, बंगाली में हो तो बंगाली, लेकिन उर्दू में मोस्टली है, इसलिए उसको जरूर हासिल करेंगे। और बुनियादी फर्क हमारे पास दसियों मिसालें हैं, लेकिन मैं वो देने की बजाय सिर्फ एक मिसाल दे दूं। एक माँ जुड़वा बच्चा जनती, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, क्या क्या है? एमबीबीएस फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्या राय है का ऑपरेशन? एमडी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट का ऑपरेशन? बीयूएमएस का एमडी सही बोल रहा, एसपी कलेक्टर आईएएस आईपीएस आईएफएस का एमडी की बात मान लो, तो वो जो कह रहा है वही करेंगे। गांव वालों ने क्या किया, अपने इमाम साहब से जाके पूछ लिया, इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जुड़ी हुई है, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, क्या करें? डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करो, आपकी क्या राय है? इमाम साहब ने कहा हराम हराम हराम, ये हराम है। गांव वाले कंफ्यूज्ड, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट इट? हराम कह रहे हैं आप, डॉक्टर लोग, हुकामा लोग, उस लाइन के एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं ऑपरेशन, और आप कह रहे हैं हराम। यू हैव एनी सोल्यूशन? यू हैव एनी आइडियाज? यू हैव एनी मेडिसिन? यू हैव एनी पेन किलर? आपके पास कोई इलाज है? इमाम साहब कहते हैं हाँ है ना मेरे पास इलाज। इमाम साहब का इलाज सुने। इमाम साहब ने कहा 2 कब्र खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को, मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। गांव वाले बहुत अच्छे थे, इमाम साहब की बात मान गए, क्योंकि वो गांव वाले सिर्फ फजर की नमाज में नहीं कहते थे इक़्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबा शरीफ अल्लाहु अकबर, वो फजर से लेकर जोहर तक इमाम की इक़्तिदा में रहते थे, वो जोहर से लेकर असर तक पीछे इस इमाम ही के रहते थे, वो मगरिब और इशा 24 घंटा रात में सोते भी थे तो इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज में इक़्तदीतु बिहादिल इमाम कर लिया और उसके बाद में इमाम साहब को अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं, वो लोग ऐसे नहीं थे, बहुत नेक और साले लोग थे, अपना लीडर और रहनुमा इमाम साहब को मानते थे। इमाम साहब ने कहा 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा दूसरे में मुर्दा। इमाम साहब की बात मान ली, 2 कब्र खोद ली, एक में मुर्दे को रख दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया और जिंदा को कब्र में दूध पिलाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया। ये मसला जिस इमाम ने बताया वो साबित का बेटा नौमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात। ये बाज़ाब्ता उनकी किताब मनाक़िबुल इमामिल आज़म इमाम मुवफ़्फ़क़ में लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम और सुन्नियत पर कायम व दायम रहने, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ, সময় খুবই